Solar panel. Solar panel. Excuse me, is this solar? Diba? Nindot kay diri sa Ridney Park. Ito ang view. Humagid sila na humante. Nice kay diri guys sa Ridney Park. Landscape nila ba? Wala na, nag-sundown na. So, bye-bye. Bye, son. Punta tayo doon. Pwede magtambay-tambay diri. Nindot diri unyang gabi na. Kaya mga suga. Mga suga o nice kay diri. Sunset. Ito na guys, ang favorite. Daming plants, flowers. Hala. Si Lola, nag-picture taking, photoshoot. Grabe yung ano, yung action, no? Ka-cute, eh. Grabe. Grabe yung mga flowers dito. Super. Nice. Kremlin, Moscow. Ikot tayo dito din, may forest. 'Di ba? Grabe mga tao. Si hi. Yun guys. Ay, ate. Very nice. Oh, tapos, ay, look at see. Ang simbahan, di ba? Sige. Guys, ang daming tao. Sobrang daming tao, guys. Pag mga ganitong araw, ngayon is Saturday. Ay, OT ni uli ko. Naglaag min doon ni ate Ilustro namin diri sa layo sa Kremlin. Nay kamera diri naka ano, nay nag-shooting. Asa man ani agi. Sobrang daming bulaklak dito talaga. Grabe. Tignan nyo. Diba? Nakaka-good vibes talaga to dito, guys. Ay, kips kaya man siguro na ate. Adili? Dili na kips kayo eh. Nice kay diri, oh. Bridge. Bridge yan, guys. Tingnan nyo. Bridge yan. Ang ilalim, tubig. River yan, river. Basin, maglibilap. Ay, sakay, magwansa ko diri. Tanaw, oh. River siya. May mga ship doon sa unahan. Pwede ka magsakay dyan. Dati nakasakay na kami niyan. Bridge ito. Di ba? Ang daming tao. Alas 7 ng gabi. Ito ang Moscow. Ito ang beauty ng Moscow. May babaeng uminom ng kape. Na-scam ako. Kape alas 7 ng gabi? Oh my gosh. Ayaw kong uminom. Ay, nako. May gatina lang di ka uy. Okay ra, uy. Hey guys, thank you always for watching. See you to my next vlog. Bye! Uwi na kami. Kasi gabi na. Ayan. Bye guys. Sobrang daming bulaklak dito talaga. Grabe. Tignan nyo. Diba? Nakaka-good vibes talaga to dito, guys. A few moments later.
Открываются двери в фантастические миры. И происходят чудеса в королевствах по соседству. Время то ускоряется, то замедляется, а звери, рыбы и птицы говорят с людьми на одном языке. Здесь звучит русское слово великого писателя. Happy New Year! Строка за строкой рождается лукоморье. Еще страница открывается царство Гвидона. Wow! Dagan na tao, oy, ganay. 33 богатыря и золотая рыбка. Волшебство. Ученый вдруг явился. Хитро голову склонил и потерянной страницей сказку разом оживил. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем, и ночью кот ученый все ходит Daming tao talaga. Yeah. Hi, beauty. Dagang kay tao. Ang mga audience. Приключения героя к волнам буйным привели, а надежды встретить рыбку ко дну моря унесли. Oh, story siya guys, story. Oh. Заштормило, завертело, закружил водоворот, и в пучине той страницу сила волшебства несет. Wow. Гладь морская встрепенулась, в трон для рыбки обернулась. Wala ko'y nasabtan. Царица здесь Mori ra ko na rin ka. красота Mura. и в книге Arif ka сказано. raw, muri ako nasabtan. Оказался наш герой на берегу скалистом. Superhero Oh, daw. superhero ka ni Giroy. Огромный Черномор со взглядом Superhero pala yung bata. в сражениях сказочных ему теперь Superhero, не отличиться. супергерой. Он замер в каменном плену. Alang, Но oy, чуду kanindot. суждено случиться. Na, dagan kay mga listener, oh. Расплеснется в Mga скором listener na времени sila, oh. и очутятся на бреге Oh, ang mga soldier. 33 богатыря. Wow. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны. Grabe yung как story. топор. С ними дядька Черномор. Oh. Ay, nakaka-proud. Thank you for watching. 3 hours later. City of Moscow? City of Moscow. Walang tulugan dito. Walang tulugan dito, guys. Ito ang Kremlin. Pasensya kayo sa mga maririnig ninyo na mga iyak ng bata. Kasi walang katapusan dito mga tao. Walang tulugan. O, diba? Ito ang beauty ng Moscow City. Ito yung ang itsura ng Moscow City. Ang famous spot ng Moscow. Ang Kremlin. Red Square. Ang mga tao dito hindi natutulog. Day and night gising sila. Yan ang famous na cathedral dito sa Moscow. Kita nyo guys? Ganyan ang itsura. Diba? Oh, ang mga tao dito. 7:40. Diba? Oh. Bye! Check attendance sa Moscow Kremlin. Ang tao sa akong likod nagpahiyom. Sabi niya na ano na nangyari dito sa babae. Oh, ang Red Square. Diba? Bye! Say hi! Biyot! Tanaw biyot, be! Hi! Grabe ang tao. Super ganda dito. Grabe yung reflection sa ilaw. Eh. Gani. Ang akong buddy-buddy. Ang akong best buddy-buddy.